martang yang mahita. Mauliate Tuhan di dengan dibasa menongsa to me di bagasa tikyon maka holongi nguluna mangalu dihami hai pason dotlas ni roha marpungu di bagas nami marhite peria mani huriam pasu hami alito di parbadia mi ako di bagasa roha nami tiki hubigi hami atam. Mauliate di ho di bagasan Yesus. Amin. Ora sakamang hatani debata di perpungat tadi pihadit tadi bagasa tikyon tersurat di Lukas 8 ayat 4:115 songonon matar surat disi. Asadung pungu torop jol majala marroan tujulona sian akahutai sudi marupa mamai bana. Nalau masahalak panabur manabur hon boni. Jadi na manabur ibana adong made bana miltik tudalan. Gabi tardege mai jala di parguti pidong na martonga-tonga langit. Na deba madabu tu batu jala dung tubu raharma ala somaraek. Na deba madabu tu tonga-tonga ni parsihupian jala rap tubu masihupi dipisat mai. Ia na asingi madabu tu tanona denggani jala dung tubu di parbuehon ma 100 lopit dung didoksongoni di juhon ma. Hamu akapar pinggol na marbinegi pinggol upamay disukun akasisian na may bana taring otu upamay kebe di dokma dilehod do tu hamu pamotuan di haumiu ni harajaw ni dibata alay marhiti-hiti upama do tu akkana asing aso nang diida nang pedi bereng jala unang dia tusi nang pedi begi alayon mau pamay ia boni hata ni debatado anggona didalani ima akka na ubigisa dungi Roma si bolisi dibuat mahatai sian rohana sida asonang porsia na sida unang dapotan haluaon anggona dibatui ima akka na lasroha majahkon hatai dung dibege alai dang marurat na sida sangobas no na sida porsia jala di masa ni pangujunan marbalik na sida anggona madabu tu parsihupiani ima akka na ubigisa gabelao mana sida hapusohan binahin ni pakol sohon hamurang dot haisapon ningulun jaladang matoras parbuena lehang gotu tano na dinggan ima akka na mamiop hata biniginay di bagasan roha na bonar jalana dinggan kebesaut marparbue di bagasan habengeton. Sada sian perumpamaan na dihatahon na diajarhon Tuhan Yesus perumpamaan na di Lukas 8 ayat 4:1-10 sangat terkenal. Ima upama na taringot tu panabur. Perumpamaan tentang penabur. Sadasian upama na sangat bagus na murata atusi jalan na langsung di patorang Tuhan Yesus pengertian na di bagasan trupukon. Ima taringot tu perumpamaanon. Tiga-tiga perumpamaan Tuhan Yesus memang dang di patorang ibana langsung diterpuki. Alai khusus tu perumpamaan taringot tu upama taringot tu panaburon. Didok langsung di patarias menang patorakon taringot tu lapatan na toka sisian nai didok do disi ima taringot tu boni dari sinaburhon ala murado atu satai taringot tu boni dari sinaburhon beni ima boni i didokon Yesus boni i hatan debatadai ketika firman Allah ditaburkan, tiki hatan di debata di jemitahon, tiki hatan di debata di hatahon. Didok dison boni i hatan di debata doi. Anggona didalani ima akka na maubegesa dungi Roma si bolisi dibuat mahatai sian rohana sida asonang porsea na sida unang dapota kalua. Dung tabegi hatan di debata menang di dia pehita begi hatan di debata didok disi dung tabigi hatan debata tanyo katan debata alai dang dope sahat hatai marparbue di bagasak kita pitorodo si bolisi itu kan jadi manang di dia perodo si bolis samang manang di dia perodo si bolis ketika firman Allah ditaburkan ketika mabegi hatan debata hita dungi didok dison na parjulo rodo si bolisi dibuat do hatan debata sian rohatai asonang porsia hita di hatan debata unang dapotak keluar kita ada yang seperti itu ya Yesus sudah mengajar honi memang molotik kita begi hatan debata di doko dison dibuat si bolisi do hatai sia kita langsung maka nana goda nga kita mabigi hatan debata aladang porsia hita di hatan debata idokon asonang porsia jadi sada ayat maja hudokot tu hita taring utusi Jehova do si parmahanao dang taga mukuranganao porsia do hita olo do terus si bolisi didokot si bolisi tu hita nang mungkin ni gabe godang halak dang dapotan haluaon godang halak dang porsia sa porsia na sa sitong na
nang pedi bigi hatan di bata. Di mulu goda kita merminggu, goda kita pertanyaan, goda ngepihatan di bata, belum tentu berurak di bagasar rohata ala bisuk dosi bulisi. Iblis telah mengambil firman dari hati kita. Itu rosi bulisi didokon nakaporsyai inatu hita. Napa duahon? Anggona dibatui ima akan alas roha majako katai dung dibiki. Ada orang ketika mendengarkan firman Allah maka dia langsung bahagia, las rohana. Puji Tuhan, kan? Haleluya atau apa segala macam. Didokon. Anggona dibatui las rohana majako katai dung dibegi bana hatai las rohana ima tutu. Didokan lasir rohana begi. Alai dang marurat. Anggona dibatui didokon dison ima akan alas roha majakon hatai dung dibegi. Hita peol dosongonikan kita bigi hata di bata kamang dungilas rohata mabigi lasia rohata mabigi alai dang marurat hatai di bagasan rohata jidok dison sangobas do nasida porsea jela di masa ni pangujunan merbalik nasida dung ro pangujunan kita bigi hata di bata lasia marohata alai dung ro pangujunan dung ro parukilon dung roha maolon. Bahkan Allah halak gabe murtad merbalik gabe nang porsei mana tu Yesus gabe nang diutus Yesus memang paruh kilo manang penderitaan manang pangujunan di bagasang ngulutta manang pencobaan di bagasang ngulutta hama Allah di bagasang ngulutta didok Allah doi mabain yang mampu marurat hatan di bata di bagasar rohata nata bigi baru do pehita sontona bigi hatan di bata alasir rohata alai dung roka bertuhita arsani roha dan mampu hita bertahan lama kanguluan hata debata nata begi gebe torgale hita itor madate hita itor dang mampu hita makangulu kata debata gebe dang las rohata di baga satu hatai idu banyak doko dison nanggona tu batui imana las rohana majako katai anung do hita songonia manginang tiki mabigi hata debata manang holan tiki di gereja las rohata bigi hata debata alai dung ruar hita siap pitu di gereja. So nari molo dibagas ta hita bigatan debata holat tabigi hatan debata las rohata alai dung ruar hita dung sai tabigi hatan debata idola patanna dung sai tabigi hatan debata dung Roma ka bertuhita Roma tuhita pencobaan Roma hamaolon pangujunan alani anakku pangujunan alani keluarga pangujunan alani dia segala macam gebedang mampu behita mangingot hatan debata pitor lupa dohita tuhatan debata nata bigi naki hape naki ngasongon nasi mangatia kita las rohata bigatan debata jadi sasitong na manang na pangujuna pero tuhita manang pencobaan manang penderitaan manang pergumulan molo sitong dohita porsi dihatan debata hot tuhita sasitong na dibagas kata debata alai doko Yesus dison adong do tipe ni halak na songoni noloro pangujuna tibana hape tidak mungkin adong ngoluni jolma tanpa pangujunan tidak mungkin ngoluni jolma tanpa persoalan tanpa pergumulan penderitaan tidak mungkin ido banna ikut teruji do sasitong na porsi otta nang pero pangujunan ido banna firman Allah bukan hanya teori saja tapi harus dipraktekkan ketika dibenturkan dengan pergumulan atau masalah yang besar dia harus mampu bertahan dia harus mampu marperbue di bagasang ulutta marningot hatan di debata do makangulu katan di bata dungi doko Yesus anggona mada butuh parsihupiani ima akan obigisa gebelau manasida hapusohan binahende pakol sohon hamoraon do tahisapon ningoluon jeladang matoras perbuena ditiki di pegai bana hatan di bata ditiki ditangi oni bana hatan di bata alai dungro taringot tu sesuatu hal na maul termasuk didok dison holsoan di bana holsoan taringot tu hamoraon holsoan taringot tu akka narikot di ngoluna taringot tu hahisapon di ngoluan jadi on ma tong tantangan dia kana porsia di siton Yesus aka amang na porsia di siton Yesus didoko dison taringot tu nagoda nga kita holsoan apalagi taringot tu ekonomi taringot tu harta taringot tu hamoraon taringot tu hahisapon akan narikot di bagasang ulutta ternyata ipe boydo mamisat hatan di debata dan bayan dang matoras hatan di debata dang berkembang hatan di debata dang mangulu hatan di debata di bagasar hata hidup na idoko Yesus unakol so kamu dagingmu pasari-sari parabiton unakol so kamu si panganon dot akana asing dok Yesus
di Matius sonomi taringot tu kemampuan ni holsoi membunuh, mematikan dan mabain berkembang, mabain mengulu hata ni dibata di bagasa kita. Pasitong na ko Jesus disi maloholso kamu si pilibi gudo kamu Matius sonomi. Jadi sa sitong na akasi pilibe gudo makolsohon na songoni ay di boto mamunan do nariko di hamu do ko Jesus. Jadi sa sitong na memang aporseao ta molo dibenturkan tu masalah perekonomian hido kan ay tumajom donin na siupion siraut alai sa sitong na hido Jesus do dakkolan si pangano kongolo ni jolma tu kata ni debata na ruar siapa mangana do. Artinya tidak tergantung kepada harta yang kita miliki, kepada ekonomi kita, tidak tergantung pada apa yang kita punya, tapi tergantung pada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Hidup bana di dokon aiko jolo mamora doi benang wibil din asa memuji tuatai asa roy betu gereja. Iko jolo mamora doi pertanyaan na kapan do mamora? Sebenarnya di doko Jesus do dihatanai jumolo malu dihamu harajan debata dungita bahonom na do akau dek tuhamu ternyata akan rekod dihita di dokon tabahonom na do mulo dung talului harajan debata dung porsia hita tuhatana makana tabodo punya bapa na burju na porsia dihatani debata na mabuan keluarga danghol soani bana sebagai imam sebagai malim di tongani keluarga na dia tidak khawatir apapun, dia tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, mangalehon na rekod di ngulu di keluarga na. Ido na asli na persea. Ido kodison. Adong do ternyata halak na songoni na holsoan ibana di arta, na holsoan di hamoraon, na hisapan ni mana di ngulon, na riko di bana ngulu pardagingon siang partodion. Margogo mahita kamang, margogo mahamu, na mangulahon hatan dia bata di dokon unang holsohoni. Ay godang dodok Jesus akan nasongoni. Dia sebentar mendengarkan firman Allah, tetapi ketika datang pergumulan karena perekonomian, itu kan dia tidak lagi mempercayai firman Allah, Allah yang memelihara dan menuntun, yang membimbing, memberikan kecukupan, Allah memberikan yang berlimpah. Dia tidak percaya lagi dengan itu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyertai dan memelihara. Dia tidak percaya dengan firman Allah seperti itu. Bitor lau doi mana gabedang marparbui di ibana hatani di bata. Unang song ni damang hido berjuro di bata manarihok kita. Ido ko Jesus dison. Ala yang gona tutano na dinggan ima roha na dinggan ima akan na mamayop hata binegenay di bagasa roha na bonar jalan na dinggan gabe saut marparbui di bagasa kabengeton. Ima tano na dinggan roha na dinggan di doko di bege hatai di peop hatai bahkan di doko iya si mari di peop do hatai jala di pahusor-husor di bagasar rohana di bagasar rohana di peop di bagasar rohana bonar jalana dinggan dia menerima firman Allah taboto do cerita taringot tu si Marta do si Maria ketika Yesus datang ke rumahnya apa yang terjadi anggo si Maria di bege do hatan di bata hudul di bana di labung ni Jesus mabege hatan di bata anggo si Marta memang mengaloppa di mana denggad do memang mengaloppa ala di dokon Jesus do si sadaro na rekod nung dibuat si Maria tupal na idak si buat ni siya di bana yang paling diinginkan oleh Yesus adalah memprioritaskan mendengarkan dia mabege hatani debata asa mangulu jala malu atodina ia halak na mabege hatan debata na dinggani rohana tikki di bege hatan debata di bagasar rohana bonar jala na dinggani marpardue doi di bagasar kabengeton. Perkataan siapakah yang harus kita simpan dalam hati seumur hidup kita adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diperdengarkan, ketika firman Tuhan kita dengar atau kita baca, maka hal yang kita lakukan adalah mempercayai, mengimani hidup kondisi. Asamar parbue hatai, ikon pusro hatai hatai. Edak katani jolmai, hatan debatadoi. Hidup kondison, mar parbue di bagas kabengeton. Di dalam kesabaran, di dalam ketekunan. Bengit ibana terus mampu mengulah kata debata di situasi na meragam. Karena situasi bisa berubah, keadaan bisa berubah, tapi ketika iman kita adalah iman yang bertanggung jawab, iman yang bertanggung jawab, iman yang bertumbuh, iman yang menghasilkan buah,
Dikatakan di sini di doko dison sampai 100 lopit nina dison. Sampai 100 lopit. Jelas situng na memang ikon taringot tu hatan di bata na tatangi honin. Hita gudang no mapigi hatan di bata. Alai hatan di bagata na tatangi honi ikon tapeok di bagasar hatta ikon taundang Roh Kudus. Asa dimampukah kita mangatusi hatai jela mangulahon di bagasan nguluta si pare. Mabegi hatan di bata, mabay kita mampu marlas ni roha. Mabay kita mampu dang holsoan, mabay kita mampu marbenget ni roha. Mabegi hatan di bata, mabay kita maluas yan nasa persoalata. Jadi mabegi hatan di bata, mabay kita sa sitong na mangulo di bagasan pakirimon nang holong ni roha do pa ibana. Hidup na rikoti ado dihita. Rohatay mabigi hatan di bata. Di pahusor-husor di bagasar rohan di dokon. Dang di pahusor-husor di bagasar pikiran na. Alahita nasiriak kita mabain logika ta tuhatan di bata. Firman Allah jauh lebih tinggi dari akal pikiran kita. Bagi akal pikiran kita banyak yang tidak mungkin, tapi bagi firman Allah yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Allah di bata do ibana. Allah ibana na mampu mangulon segala perkara. Makana molo hali-hali amang 5 manang taba-taba 5 taba 2 pitu. Ido kan amang 5 taba 2 pitu kan 5 roti taba 2 deke pitu. Alai Yesus mangad do 5.000 halak sepada perempuan do pede tong do dana. Bayangkan berlipat ganda daripada bata. Karena matematika kita hanya dangkal dan sempit. Tetapi Yesus bisa melipat gandakan yang tidak mampu kita pikirkan di dalam hidup kita. Alani ido aka amang na burju harus lebih memahami lagi firman Allah. Dang boy hita songon na dokon na diet 10 duai. Asa unang ro si bolisi, tapalao si bolisi siya kita. Molo tabegi hata ikolas darohata, molo rope pangujunan manang dia pe. Paru kilon iko bertahak kita maka persehatai molo adong pe dihita narikot pasti gudang dihita narikot taringot tu arta taringot tu akan narikot di nguluta ikotong do hita persea di debata nama manarihon ido banai hu jemi tahun amang di minggu gudang tiki sakopi dope tu sada keluarga ni estomihi di dokon dang kerejo amang inang ninna tua udokon manga dohamu manga ninang adong dona komu kuliah adong inang kuliah dope kuliah inang idu ate dang kerejo nina inang amang alai boy do hamu mangan boy do kuliah idu ate alai tahu mau do hamu hida niku. Cara Allah memelihara hidup seseorang, memelihara hidup keluarga jauh di luar dari jangkauan pikiran kita. Ina gumbudang memang halak makul sotar ngok tusido. Apakah besok Pada Yesus berkata unang holso na marsugo sai do masih porsan hasusan biak ka ari. Matius 6. Alai do kodison ikon tanona ding gadoro hatai. Ikot tapiok do hatan di bata di bagasa rohata. Marparbui hatan di bata di bagasa nguluta di bagasa kabengeton. Firman Allah yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak berlalu. Demikian firman Tuhan. Walani do nahot. Hatani di bata do nahot. Hatani jolma dang hot. Hatani di bata hot. Ido na ikon taha porsiai. Ido na terus ikot tatiup di bagasa nguluta. Makanya mulai mengajar para guru malu do hafal ayat perjanjian lama berapa ayat, berapa perjanjian baru juga hafal jadi pedoman. Una kola naik maluai. Kola naik maluai di botol sada doi. Manang ayat pernikahan sada doi, 2 do, potiku doi. Jadikan firman Allah sebagai pedoman hidup setiap hari dalam hal apapun. Mula marsa kita tertengok oleh Yesus, roham mahamu toh melalui jalan asorat, aso pasonak kamu. Marlas ni roham mahamu di bagasak Tuhan ini. Itu kan? Ulahi madak marlas ni roham mahamu dan sebagainya. Firman Allah menguatkan, menghibur setiap orang. Bertumbuh dalam firman Allah berarti melakukan apa yang Tuhan inginkan dan berpikir seperti Allah berpikir, bertindak seperti Allah bertindak. Melakukannya. Idoban nasikapta, pikirata, nguluta, ikon harus diperhadapkan selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Ikon marsipai ngota do hita marhiti hatai. Nak kula marhiti hatani jelma biasa, tetapi marhiti hatani di bata. Marsipai ngotan marhiti hatani di bata.
Karena ketika firman Allah bekerja dalam hidup kita melalui bantuan Roh Kudus, maka kita akan dibaharui, kita akan menjadi bertobat, kita mengerti akan kesalahan dan dosa, dan mau hidup seperti Dia. Margogo mahala amang di bagasang ulo ni hala amang siganu pare. Apapun itu amang. Ete, unang say idokon akadongani kan, jolma disibulis dang ulo jolmaon, jolma ulo sibulison, unang say sibulison di jebunat to. Dang dinggan amana sibulison. Muru-muru, songga-songga, rimas-rimas. Kan? Jadi dang perlu nasongoni. Unang dipalawas ro sibulis tu jabuna. Dang iso jabunami don. So idot to ngamang. Laho seno dang iso jabum, dang iso ninganamu. Itu kan unang dipalawas ro sibulis kan. Manang na dia pe pangujuran ikon bertahan di bagasa kaporsia. Itu nasitong na. Molhol-solsoan hamu dibagi akan akamu amang. Ba mana si desongoni. Unang holsoan. Dia tahu matu dibatasian nasa roha. Aka pangidoan aka ili-hili. Itu kan. Una kol soka mo agiaha. Ini si Paulus kan. Alih tahu kau matu dibatasian nasa roha. Mardongan ilik-ilik. Tu dibata. Martangi yang ma. Molhol sosong na tabang song naro. Martangi yang ma doko tu dibata. Pangido tu ibana nakpuna sa sudena, namampo pangalaw sa sudena, esuwe tu lomo ni rohana, esuwe tu tikin ibana, tadok ko matu ibana, napuna sa sudena, tahapor siya ima, tadok tu ibana, hatam daw madok, pangido ma, pangido. Ido bana rohatay ikon tetap menjadi permianan ni hatan di bata. Ido kan, ala permianan ni hatan di bata, daputan hanguluan do haluaw. Unang permiana katani jolma. Mulu katani jolma kan gudangan mengarsaki mabain on na negatif dan sebagainya, menyinggung dan sebagainya, merendahkan dan sebagainya. Alaihatan di bata menyemangati mabain lasroha, mabain marpakirimon, mabain minarbohi. Mabain tetap semangat madalani arning ngulu. COVID-19 bukanlah akhir. Ya kan namang hidup, tetapi segala sesuatu di bawah pengawasan dan pengetahuan Tuhan, dan itu bukanlah akhir. Kita harus bercermin dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, apapun itu. Hita napa guda kudo, tapi kiri lo bisa napa atu. Gabe marsak kita, bedili hita, kurang porsia hita di hatan di debatan nang taroko kita Kristen. Orang porsi itu di pangaramutin debata nang petara kok kita sifat Yesus. Sebenarnya kita harus berubah, kita harus bertobat, lebih mempercayai Dia dalam segala situasi di bagasan keluarga. Apalagi amang sebagai malim, manang sebagai imam di keluarga harus lebih tinggi sebenarnya kualitas imannya daripada anggota-anggota keluarga. Walaupun kadang-kadang tidak seperti itu. Nang songoni. Alani ido ben dihatau kata debata. Molo tabigi hatan di bata ala nong sering tabigi hatan di bata ala nong gudang tatu si jala tabotan hatan di bata tabai mangulut ta ke parmiana ni hatan di bata dungi mangulu mahatai di bagasak kita dungi las maruh hatan madalani ngolta. Amin martanya kita mau lihat di ho ori bata nasun badia nang mangaleho di hami hatam ho do hatai nang gabedagi ale Tuhan alani i husohali hami mahatam ido hanguluad dihami, ido haluaw dihami, molo di bagasak kami hatami, margogo dohami, madalani akaran ni ngulo nami, manang alani dia pay, margogo dohami, paso-paso akama namin na di bagas na sida nuaing, na bigi hatam na badiyay, gebe rohana sida, rohana misaluhu na, parmiana ni hatam, asa marparbuay hatam, marlopi gadda hatam di bagasak kami, dungitarida masyang ngulo nami, lao mangulaho katapami sian sikap ningulo nami di bagas nami pasu-pasu sudah keluarga ni hakabe pesto mi aka aman waing na dohot ibadah o dohot na sodohot pe ramoti manasida sarihon bayan na sida gabe imam malim na denggan na marsahala na sida Tuhan na terus manangihon burju maparsejari hatam burju mangulaho katam hatami do hanguluan alani i molo hulului hami hatam dungi husoali hami hatam gabe isi panganod di hami siganu pari gabe bosur mahami Tuhan jala margogo mahami mangadud mang naahape manang alani ekonomi malang alani keluarga manang alani dia pe
sayhot mahami di bagasakko molo hubigi hami hatam molo ho porsi hami jalan nunga porsi hami di hatam alani patibbo maha porsion nami dongani hami jalalam ringgas sami tumangi hokko aisyat tumangi hodoro ha porsi jala siap ha porsi nami alau tangok kami hatane Kristusi pasus-pasus di amani huriam jala leho dinasida gogo mengadopi akana masa berjuang mardongato ka porsiona di bagasan Yesus manang aha pedi do pedi keluargana padimudimun keluargana Tuhan asa berwibawa ibana songon ama di keluargana sebagai pimpinan di keluargana asa berwibawa iko dihutodoho jala diulah kata akka ama na songonido na dihargai pardijabuna na dihargai aka enakonna aka ama na babiar midaho aka na manahot jongjong dibagas akatam na badiay sesadusa nami Tuhan aka ama na marsahit pamalum aka ama na galiha porsyon sepatugo ha porsyon deho nakalas ni roha dibagas si Jesus martanya kami tuho amen. Tapasada marohatta asa martangyak kita martangyang mahita ali amanami di batanami na marhabangsa di Banua Gijang doho ali amang sian adupan nami ali jonok doho di rohanami hodo ali amang na mga lihod di haming ngulu na mga raumuti hami di ganup tiki uben na hami buy marpungu Tuhan mamuji pasangapong guarmu manikir ari manuguton ima dinamarningot tami ale Tuhan dihabasaron dihamuliaon ni harajaumi ima Tuhan namanaik ko tu Banua Gijang nalau Tuhan patuduhon tuhami harajaonmu ima Tuhan nagabe si ingoton nami di ari parpudi di harajaonmi topek tutu Tuhan ditikyon nungpe tunggudang namasa di ngulu nami ima hinorhon ni sorimago kopi 10 sia ale Tuhan nama baik kami hitir-hitir ale amang mangido dohami tu ado pammi asa homa tong Tuhan na patuguhor roha doho pikiran nami dinamasa ditikyon ale Tuhan nung atung marsigorgor rohani sibolis ima dinalaw mangelela hami ale amang nanaing pasirako kami dinamarsaor tu ado pammi ale Tuhan dinamasa sorimago 10 sia ale Tuhan nung atung holang hami akan masih holongan dohot akadongan nangsong ni dohot keluarga tarlumobi mali amang di parpungan nami sisa hali sa minggu pe Tuhan na suboy bitarpatupan nami sa ditikyon ali amang mangido hami di saluhu na namasa ditikyon se rodo na uli bahenommu se ajarammu do akan na makahulongi ho dinalaw marroha dohot mamereng haulion do hading ganum mi ale Tuhan torop tutu Tuhan sian hami nunga na marsitaonon ala ni namasa di sorimagoon ale Tuhan adong do ale Tuhan nanunga mago akahaporsiaon na doho songoni Tuhan mago akapasaryan na dalan ningolu si ganupari ale Tuhan alay asi maruhama ale Tuhaku Tuhan namin na hupuji hami ganupari na mga liad di hami ngulu tong matuhan ajari hami patiur Tuhan
akaari na naing siya dopan nami ali Tuhan. Palau ma ali Tuhan, suri mago sa pulisyon sa tunga-tunga nami. Asa talup Tuhan, keluarga pas keluarga na adong di pangaratuan non, nang na adong di luak portibyon, asa buhay Tuhan, buhay mo sa marpungo hami di ari na naing ro, dinalaw mamuji pasangapong guarmi. Songonima ali Tuhan, akadungan nami na masa di tikyon, na tope di bugasan parsahiton halimang, Panginoon nami tu ado pami, hodo ali Tuhan napamalupon sa luhu na aka panahi siya pamatang na sida hodo dokter digijang sa luhu dokter ali Tuhan ala ni Tuhan jamay sa luhu na pamatang na sida pargugoyo ba na pinangan na ali Tuhan asa tibu na sida malum nang song ni ali Tuhan torop do piak kadungan nami Tuhan na sudah po parkarejoan ala ni namasa sonare ali Tuhan po situturohan nami di ho amang ho maali amang na mga lehod di na sida dalan ni pasarian ali Tuhan ramo ti akka usaha, ramo ti Tuhan akka parkarejoan, dinalaho pakyon nami Tuhan, mga luluingulu si ganupari, ala niya le Tuhan, pasupasuom mo Tuhan akka setiap usaha nami, asa makorhon sinamo bonon nami, tutunga-tunga ni keluarga nami, jalaboy pakyon nami Tuhan, dinalaw marsaor mamuji pasangapong guarmia le Tuhan, nang saluhu na le Tuhan gudang dupi akka namasa di parngulmiton ningulo nami, dak kapajojor hami ali amang, homa ali amang napatupahon sa luhu nay ay tupadoy di habang sami. Homa Tuhan na mga lihod di hami na manugu sa parngulon nami na patuduhon dalan na naing sidalanon nami. Pos situturohan nami ali amang, dia kadakdanak nami pe ali Tuhan na marsikola, siya jarak jauh na maali Tuhan. Ala ni Tuhan, ajari hami akan natoras, dinalaw mangajari kadakdanaki, asaboy Tuhan, mangihut to parsiajaran na, asa unang tertinggal, asa unang gabi terbelakang ali Tuhan. Pos situturohan nami ali Tuhan, tupamay, jala ajaram muhami dinalaw, manugunugo yan akon na nilhom mi dito tunga-tunga ni keluarga nami ali Tuhan. Nang song ni ali Tuhan, padaw makopi sa pulisyon. Asabuhi hami museng Tuhan marsaur, songon sitikin ang salpu jalalamu dumenggan ali Tuhan. Tuhan saluhu na hami, tung songonop parngulon nami, tung jol manago dosa do hami ali Tuhan. Di pangalahon nami, di pakalakaw nami, di pamereng nami, nang songni di parangin nami si ganupari ali Tuhan. Alay Tuhan, asi maroham si sama saluhu na dosa nami tadda hami Tuhan jol managali, margogo mahami ba na ali Tuhan, dinalaw pasidik ko nakadosa musi tijuluan niari, asa tamahami, gabi habauran ni pasupasumi. Mauliate mariho ali Tuhan, Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami, si hokop jala si paluhami, mangido jala mangelik kami, tuado pami alamang. Amen. Ton
Ramadok mahita ditang yang alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai ro maharajaunmu te saut malumoni roham di bolotongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadaron hangoluan siapari te sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodona puna harajaun do tagukuon ro dihasangapon saleleng ngilelengna. Amin. Asing ni rohan ito ta Jesus Kristus, do tulungi rohan di bata ama, do parsoran ito di parbadia ma, madongani hitaon saluhut na. Amen.